ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जगन्नाथ। समस्त को दंडवत प्रणाम। आज पवित्र कार्तिक मासरे एकादशी दिवसरे रविवासरे आमे महापुरुष कर एक कार्तिक महात्मार एक महात्मा कथाटे श्रवण करिवा। भगवान दिने ब्रह्मा पचारुछन्ति कहउछन्ति भगवान स्वयं निराकार कलियुगेणं प्राणिनां पापकर्मं करिष्यामि पापयुक्तं रूपमाधुरिः प्राप्तये वेदपाणिः अत्याचारे मरणं च अत्याचारे जन्मगतं कर्माय मूलधर्माय त्रिवार सत्यवचनम। हे ब्रह्मा, जे यही कलियुगरे लोक माने केवल पाप कर्म रे लिप्त होइबे। पाप कर्म करिष्यामि हि पापयुक्तम रूपमाधुरी, तांको रूप मध्य से पापयुक्त होइबो। तेणु सेही माने अत्याचार रे मरणम, सेही मानकर अत्याचार रे मरण होइछि एवं अत्याचार रे जन्म ग्रहण करछन्ति। तेणु ये कर्म होछि मूल मंत्र। तेणु आज आमे कार्तिक महात्मांकर एहीपरि गोटे कथा श्रवण करिबा जे दिने धनेश्वर बोली जो जड़े सदागर थिले, बहुत लोभी थिले, से चोरी थिले, डकायत करथुले, दुष्ट प्रकृति थिले, किंतु तथापि से कार्तिक मासरे गोटे मास साधु मानक सहित रहिबा जोगु से जमलय रे जो कष्ट बा जो दुख जंत्रणा कथा कहउछन्ति। आमे तो वर्तमान विज्ञान जुगरे केही जमलोक को बा जम जंत्रणा को आमे विश्वास करू नाही। तेणु एठारे महापुरुष माने आम महात्मा कार्तिक महात्मा रे लिखिछन्ति जे जेवण जन ज्ञान हीने जंतु बधई श्रद्धा मने जंतु बधई श्रद्धा मने जंतु बधई श्रद्धाहीने। जदि जड़े से जाणिकी मारू बा न जाणिकी जदि पशु बध कला कि पक्षी बध कला जंतु बधई तो से किपरि दंड पाए बोली कहउछन्ति। एठारे से विप्र धनेश्वर को कहउछन्ति जमदूत माने तांको आमे लोहा दौड़ी रे बांधी आणु, पुणी कौन करू, पुणी ता नासा बद्ध बिंधी पाट दौड़ी तही बांधी बड़सी कंटा कंठे भरी गलारे बांधी যত্ন করি বড়শি কণ্ঠা কণ্ঠে ভরি গলারে বান্ধি যত্ন করি। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ବା ପକ୍ଷୀକୁ ଯଦି ମାରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଯମଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ନାସାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏବଂ ମୁଖକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏବଂ ଆମର ବଡ଼ଶୀ କଣ୍ଟା କହିଲେ ମାଛ ମାରବାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ସେଇ କଣ୍ଟା ଆମର ତଣ୍ଟିରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଏହା ସତ୍ୟ କି? ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି ବା ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି ଏଠାରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଏହା ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରିଦେଉ। ଯମଦଣ୍ଡ ମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କିପରି ହୁଏ ନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଯାହାକୁ ହୋଇଯାଏ ସେ ଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାସାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ମୁଖକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଆଉ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଲଗାଇଦେବେ, ତା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପବନ ବାହାରି ଗଲେ ମଣିଷ ମରିଯିବ। ଏ ମାନବ ସମାଜ ପବନ ପଶିଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ବୋଲି ଜାଣୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡ କିପରି ଭାବରେ ମିଳୁଛି ଆମେ ଜାଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆମେ